heart of an ungrateful el corazón de un malagradecido and their fruit y su fruto will show by the way a person carries themselves. se demostrará de la forma que una persona camina. They don't see what the Lord has done for them, No pueden ver lo que el Señor ha hecho por ellos and they don't see the faithful love of God, y no pueden ver el amor de Dios. de Dios. So the Lord speaks to Malachi, Pues el Señor habla con Malaquía and he says, Israel, y le dice: Israel, I have loved you, te he amado and I have chosen you over Esau, y te he escogido por encima de Esaú. and I had favor over you, and I blessed you. Y he tenido favor sobre ti y te he bendecido. But Esau and his generation, Pero Esaú y su generación they have been called the land of wickedness. fueron llamados la tierra de inmundicia. I have not allowed them to prosper, Yo no he permitido que ellos prosperan, because I have blinded them, porque yo lo he cegado, because they aren't the children of the promise. porque no son hijos de la promesa. Because Israel at this time Porque Israel en este tiempo were acting like they didn't know God. estaban actuando como que no hubiesen conocido a Dios. The fruit that they had El fruto que tenían was poison. era veneno. And because of their blindness, Y por la razón de su ceguera, they were spiritually dead. estaban muertos espiritualmente. The nation was weakened. La nación se debilitó And the society, the morale of the society, y la sociedad y su conducta was at an all-time low. estaba por el suelo, Because they didn't remember and serve the God that has chose them. porque no han decidido servir al Dios que lo escogió. Now, this is a message of warning. Ahora, este es un mensaje de advertencia. Amen. So we get into the first problem within the nation, Ahora entramos a la primera problema de la nación. and this is the sins of the priesthood. Y estos son los pecados de los levitas, los sacerdotes. Amen, amen. See, they would offer sacrifices. Vemos que ofrecían sacrificios, That was the worst of the worst. que era lo peor de lo peor. They would offer animals that were blind, Ofrecían animales que estaban ciegos or that were handicapped per se. o tenían defectos, problemas. And this did not please the Lord. Y esto no le agradó al Señor, See, because the Lord had called them to give the best of their offering. porque el Señor lo he llamado para darle lo mejor de su ofrenda. And this was this showed that they did not have respect for the altar. Y esto demostró que ellos no tenían respeto por el altar. And this was bringing up a judgment of God. Y esto estaba trayendo un juicio de Dios. They didn't understand that this altar Ellos no entendían que este altar kept them from sickness, lo guardaba de enfermedad, kept them from poverty, lo guardaba de pobreza, kept them from war and divorce, lo guardaba de divorcio, de guerra. de guerra. And they took this altar Y tomaron este altar and they spat in the face of God. y escupieron en la cara del Señor. So the Lord gives a warning to them. Pues el Señor le da una advertencia. Let's go to chapter 2, verse 2 and 3. Vamos al capítulo 2, versículo 2 y 3. Amen. Amén. And he says, if you hear not, and if you will not lay it to your heart to give glory unto my name, saith the Lord of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings. Yes, I have cursed them already, because ye do not lay your heart to it. Behold, I will corrupt your seed, and spread dung among your faces, even the dung of your solemn feasts, and one shall take you away with it. Dice así, versículo 2. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de su corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestras animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él.
So here the Lord sends a curse to them Pues aquí vemos que el Señor le envía una maldición, because they say it's too hard to serve you, God. porque dicen, es muy difícil servirte, Señor. So they become victims. Pues se hacen la víctima And they don't understand that their disobedience y no pueden entender que su desobediencia is making it hard to serve God. lo está haciendo difícil para que ellos le sirvan a Dios. Because if they were walking in obedience, Porque si estuvieran caminando en obediencia, the walk would be a little bit easier. el caminar estuviera más fácil o Be- fuera más fácil, Because you can see the goodness of God. porque podemos ver la bondad de Dios. See, a person who doesn't worship, Vemos que una persona que no adora, who doesn't have the love for worship, que no tiene el corazón para adorar, you could tell that they don't understand and know the goodness of God. podemos fijarnos que ellos no entienden la bondad de nuestro Dios. It's impossible to come into the presence of God Es imposible entrar a la presencia de Dios and stay quiet. y quedarnos callados. Because when the presence of God is here, Porque cuando la presencia de Dios está aquí, it provokes worship. provoca adoración. But these people, they had no discipline, they had no wisdom. Pero estas personas no tenían disciplina, no tenían sabiduría. They had voids within themselves. Tenían vacíos Amén. dentro de ellos. Amen. And they will do things to serve other gods. Y hacían cosas para adorar a dioses ajenos. Because they said, why serve the God of Israel Porque decían entre ellos, ¿por qué servir al Dios de Israel? when the gods of these other people prosper? Cuando los dioses de aquellas personas lo hacen prosperar. So they said, we're going to serve those gods. Pues ellos dijeron, pues vamos a servir a esos dioses. I'm broke right now, so I'm going to serve this God for money. No tengo dinero, pues voy a servir a ese Dios por el dinero. I don't have a wife right now, so I'm going to serve this God for a wife. No tengo esposa, pues voy a servir a este Dios para una esposa. And they serve and worship these other gods for their protection, for their safety. Y servían y adoraban a estos dioses para su protección y para su beneficio. But they didn't understand that the Lord was bringing them to a place Pero ellos no entendían que el Señor quería llevarlos a un lugar where He was pressing greatness out of them. donde Él iba a exprimir gloria de ellos, fuera de ellos. That he was trying to bring out the gold that He placed in them. Que Él quería sacarle el oro que Él ha depositado en ellos. But a person with a victim mindset Pero una persona con una mentalidad víctima cannot see that. no puede ver eso. They only see the bad and they don't see the good. Solamente ven lo malo y no lo bueno. They don't see what God is doing and trying to prepare them. No pueden ver lo que Dios está haciendo para prepararlos. See, that's why people, they just want riches, they want gold, Por eso las personas solamente quieren oro, quieren dinero, they want attention, they want the fame. quieren atención, quieren fama. But to get there, the Lord wants to build character. Pero para llegar el Señor quiere trabajar tu carácter, He wants to build love, quiere trabajar tu amor and He wants to humble you so you can work with other y people. te quiere humillar para que puedas trabajar con otras personas. And that's a problem with today's church. Y eso es un problema dentro de la iglesia de Because de we've been Cristo. because we've been called we've been called like the people of Levi. Porque hemos sido llamados como los levitas, los sacerdotes. See, we were broken from the garden because of sin. Vemos que hemos sido dañados desde el huerto del Edén por el pecado. Because God's original plan was to be in communication with His children at all times. Porque el plan original de Dios era estar en comunicación con su pueblo a todo tiempo. To dwell in the midst of us, with us. Para habitar en medio de nosotros. But see, God had to put the Levites in Pero Dios tuvo que poner los levitas because of disobedience. por desobediencia. Now the Levites' role is to bring peace and life. Y los sacerdotes, el papel de ellos era traer paz y vida. When they spoke with grace. Cuando hablaban, tenían que hablar con gracia. When they spoke the knowledge of God. Tenían que hablar con el conocimiento de Dios. So when people come to them, people understood that they're going to hear from God. Pues la gente entendía que cuando iban a los levitas, iban a escuchar la voz de Dios. See, they had a reverence for God. Ellos tenían una reverencia a Dios. And they worshiped with gratitude Y adoraban con gratitud. because they knew their role. Porque ellos entendían su papel. But the Levites of this time were not doing that. Pero los levitas en este tiempo no lo estaban haciendo. They were arrogant. Eran arrogantes. They were prideful. Eran orgullosos. They were corrupt. Eran corruptos. And everything was gimme, gimme, gimme. Y todo era dame, dame y dame. See, and this is what caused the nation to be weakened.
Y esto era lo que causó que la nación se debilitara. If you're following me, you know I'm speaking prophetically. Si me estás siguiendo, sabe que estoy hablando proféticamente. See, God's original plan Vemos que el plan original de Dios, that we will be a city on a hill que fuéramos una ciudad en una plataforma, un hill, that cannot be hid, que no se puede esconder. and that we cannot hide, and that our light had to shine. Y nuestra luz tiene que brillar. We preserve the nations, Nosotros preservamos las naciones, but the priests were not fulfilling their role. pero los sacerdotes no estaban llevando su trabajo. What was problem number 1? ¿Qué era problema número 1? The priesthood. Levitas, los sacerdotes. Problem number 2. Problema número 2. Let's go to verses 15 and 16. Vamos a versículos 15 y 16. We're going to focus on the men of the nation. Vamos a enfocarnos a los hombres de las naciones. Again, I'm going to say it, the men of the nation. Los hombres de las naciones. And he said, and he did not make one, yet he had the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against his wife of his youth. For the Lord, the God of Israel, saith that he hateth the one that putteth away. For the one covereth violence with his garments, saith the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously. 15. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. I'm going to give you context. Te voy a dar contexto. The men of the nation Los hombres de la nación were unfaithful to their wives of the married young. eran infieles a sus esposas de su juventud. So they would go and marry other wives Pues iban y se casaban con otras mujeres, with other gods and other nations, con otros dioses de otras naciones, because the Lord was not allowing them to prosper. porque el Señor no le estaba permitiendo que prosperaran. So like I said earlier, they would go out Y como dije antes, ellos salían and try to find it another way instead of being obedient. y trataban de buscarlo de otra forma para no ser obedientes. And these men, they will cry out to God Y estos hombres clamaban a Dios on the altar of God, en el altar de Dios, realizing that these gods are doing nothing for them. realizando que estos dioses no estaban haciendo nada por ellos. And these men are broken and they're empty. Y estos hombres estaban vacíos, sí, Amen. quebrantados. They lived with regret and bitterness. Ellos vivían con amargura y bitterness. No, amargura. Amargura, yeah. Amen, amen. Because of their terrible decisions of disobedience. Por sus malas decisiones de desobediencia. So the Lord says to them, I don't even hear your prayers. Pues el Señor le dice, yo ni te escucho tus oraciones. Because you have to return back to your first wife. Porque tú tienes que devolverte a tu primera esposa. So the second problem within the nation Pues la segunda problema de la nación is divorce. es el divorcio. And this is also causing Y esto también está causando the nation to be weakened. la nación debilidades. Exacto. We're going to go to verse 17 Vamos al versículo 17 in the chapter 2. en el capítulo 2. Ye have wearied the Lord with your words, yet you say, wherewithin have we wearied him? When ye say, everyone that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them. Oh, where is the judgment of God? Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que me hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? These people were spiritually blind. Esta persona estaban ciegos espiritualmente. They didn't understand what God was trying to do within the nation. Ellos no entendían lo que Dios quería hacer con la nación. So because of this, Y por esto,
They looked at the unrighteous ellos miraban a los injustos and they said it's okay to be like them. y decían que estaba bien para ser como ellos, Without understanding sin entender that the judgments of God que los juicios de Dios come in this life or the next. vienen en esta vida o en la próxima. And these people did not care. Y esta persona a ellos no le importaron. See, the original plan of God Porque el plan original de Dios in the garden, en el jardín, he said, have dominion over the earth Él dijo, ten dominio sobre la tierra and subdue it. y, And be fruitful. y sea fructífero. So there's two problems within the nation. Ahora hay dos problemas dentro de la nación, The Levites los sacerdotes and the church. y la iglesia. Now, speaking now, Ahora, hablando ahora, this paints a picture of Israel and the church. esto pinta una foto de Israel y la iglesia. See, the Bible calls us, the believers in Christ, La Biblia nos llama a nosotros, los creyentes en Cristo, a royal priesthood, un sacerdocio real, chosen, escogido, set apart. santificado. And if you pay attention, Y si nos damos cuenta that Christianity que el cristianismo is on the demise. se está bajando. I believe a preacher preached a message on that recently. Me recuerdo que un predicador predicó un mensaje acerca de esto recientemente. Time, years after years after years, Años tras años tras años, the church is being attacked and attacked. la iglesia está siendo perseguida And instead of rising up, y en vez de subir la guardia, we fold. caemos. We see this over and over again. If you look back 100 years, Vemos esto formando mucha parte de la historia de nosotros you cristianos. see that the nation was strong. Vemos que la nación estaba fuerte, The church was strong. era fuerte la iglesia. God was in government. Dios estaba en el gobierno, God was in school. Dios estaba en escuela, God was respected and preached. Dios fue respetado y fue predicado. But now God is removed from government. Pero ahora Dios fue sacado del gobierno. And now God is removed from school. Y ahora Dios fue removido de las escuelas. And generation after generation, Generación tras generación. we're getting more and more ungodly. Estamos siendo más y más ungodly, impíos. Amen. And then we wonder why sicknesses, Y ahora vemos por qué las enfermedades, coronavirus, coronavirus, other things otras enfermedades, come up. suben. Because it is God warning his people Porque es Dios advirtiendo a su pueblo to return to what he's called us to que be. regresan a lo que Él nos es encomendado para hacer. Amen. He says we are a royal priesthood. Somos un sacerdocio real. See, this altar Si vemos este altar, is where our strength is. es donde está nuestra fuerza. And I'm talking about worshiping God. Y estoy hablando de adorar a Dios. And this body Y este cuerpo is the temple of the Holy Ghost. es el templo del Espíritu Santo. See, the Levites had to keep the ark Los levitas tenían que guardar el arca, holy and precious. santo, precioso, And they had to withhold the presence of God. y tenían que guardar la presencia de Dios. And they gave out the knowledge of God to the nation. Y ellos daban el conocimiento de Dios a las naciones. They taught the kids when they were younger until they're older Enseñaban a los niños desde pequeño hasta adulto the knowledge of God. el conocimiento de Dios. That's why Jesus Por eso Jesús was at the temple when he was 12 years old, estaba en el templo a los 12 años, because he understood the time that he was living in. porque él entendía el tiempo que le tocó vivir. And the only way he could make a change Y de la única manera que él pudo provocar un cambio is to be es estar dentro, everything that this word says he is. es ser todo lo que dice esta palabra, que dice esta palabra. So he had to understand and know the knowledge of God. Pues él tenía que entender y conocer
el conocimiento de Dios. So this body and his body, Christ, Pues este cuerpo, en el cuerpo de Cristo, he had to preserve God's presence. él tenía que preservar la presencia de Dios. He had to protect what the Lord has given him. Él tenía que proteger lo que el Señor, lo que Dios su Padre le había entregado. He had to keep a testimony. Él tenía que guardar un testimonio. He had to show others what God has done in his life. Él tenía que mostrarle a los demás lo que Dios ha hecho en su vida. And the people that were hurt, Y las personas que estaban afectados, the people that were mourning, las personas que estaban en llanto, the words that we speak las palabras que nosotros hablamos or that Christ spoke o que Cristo habló, was a healing. era una sanidad. We're supposed to execute what God has called us to do. Y estamos aquí para ejecutar lo que Dios nos ha enviado para hacer. If you look at the Levites, Si vemos los levitas, there's a golden calf that the Israelites worshiped. hay un estatua de oro que los israelitas adoraban. When Moses came down after receiving the Ten Commandments, Cuando Moisés bajó de recibir los 10 mandamientos, they're worshiping a golden calf, ellos estaban adorando a un becerro de oro, and the Levites execute the judgment of God. y los levitas ejecutaron el juicio de Dios. And 3,000 of the Israelites were killed that day by the Levites. Y 3,000 de los israelitas fueron matados por los levitas. Because this is what God wants from us. Y es por esto que Dios quiere, y es esto lo que Dios quiere de nosotros. Executing his judgment. Ejecutando su juicio. As I'm not saying kill people, Y no te estoy hablando que tienes que matar gente, but correcting, pero corrección. giving people the knowledge of God, Dándole a las personas el conocimiento de Dios. the gospel, El evangelio. the love of God, El amor de Dios. the saving grace that saved us. La misericordia, la gracia que nos salvó. So if you look at the